Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to to English tutorial program. Today's subject is unit 6, and finally this is last before mid exam, before UTS. The subject is describing technology, giving instruction and giving suggestion. Describing technology, ini answer the questions. Match the word, ini bisa kerjakan sendiri. Nanti tak bikin quiz di quizzes, nanti ada linknya, bisa masuk ke quiz itu ya. And then giving instruction ini seperti yang kemarin yang food itu, tapi bedanya di sini teknologi. Di sini contohnya how to download install apps using Google Play gitu. Ini ada urutannya, firstly, secondly, then after that, pakai itu ya, kalimat-kalimat penting yang dulu sudah pernah dipelajari. Kemudian expressions of giving instructions. Ini kata-kata, kalimat-kalimat yang digunakan ketika giving instruction, untuk memberikan instruksi. Yang pertama, asking for instructions. Jadi menanyakan bagaimana caranya. Kayak misal bagaimana caranya install Disney Plus atau gimana gitu ya. Ya pokoknya menanyakan cara, instruction. Jadi asking for instruction. How do you do this? How do you do this? Bagaimana kamu melakukan ini? Or how do I? Bisa dilanjut sendiri. What is the best way to? Sambung sendiri. How do I go about it? What do you suggest? How do you suggest I proceed? What is the first step? Gitu. Kemudian kalau giving instructions bisa pakai first, you have to bla 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 bla, then you have to next, lastly, kayak gitu, pakai gini ya. Kemudian starting out, after that, jadi kan first you have to, after that, atau next step is to, the next thing you do is, kayak gini. Pakai kalimat-kalimat ini ketika menjelaskan sesuatu, memberikan instruksi. When you giving instruction, you have to use these words. Continuing, the last step is, the last thing you do is, ini ketika selesai. In the end, bla 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 bla. Ending, finally, atau lastly, to finish. Ini some words, beberapa kata-kata yang bisa digunakan untuk memberikan instruksi. And then ini giving suggestion. This activity teaches students the expressions of suggestions, asking for and giving suggestion. Kalau tadi kan instruction, sekarang suggestion. Suggestion itu menyarankan. Kalau instruksi kan memberi instruksi, bahasa Indonesia kan instruksi. Kalau suggestion itu menyarankan, memberikan saran. Giving and making suggestion. Expression, ini kata-kata yang dipakai untuk memberikan saran. Pertama, if I were you, I would, atau I'd ini I, koma atas D, ini I would ya, singkatnya, disingkat. If I were you, I would bla bla bla. I think you ought to, my suggestion is to bla bla bla. Jadi lanjut. Ini untuk ini contohnya ya. If I were you, I would have study. Jadi kalau aku jadi kamu, aku harusnya udah belajar gitu. Soalnya kasusnya dia kayak nilainya kecil gitu kan, terus diberikan suggestion. I think you ought to. Menurutku kamu harus
apa gitu. Then suggesting someone not to do something, ketika menyarankan untuk tidak melakukan sesuatu. If I were you, I wouldn't. Itu kebalikannya tadi kan. If I were you, I would. Kalau ini I wouldn't. I don't think you ought to. I think you ought to. Jadi kebalikannya ya sama yang tadi. And then asking for suggestion. Asking for suggestion ini meminta saran. Should I? Do you think I should go to Solo atau gimana? Ya pokoknya ini untuk asking for suggestion, untuk meminta saran. And then offering suggestion ini menawarkan saran. Bisa pakai maybe you should bla bla bla, why don't you go to school yesterday atau gitu. And then imparting mandatory information, ini apa nih? Oh informasi yang harus di lakukan, memberikan informasi yang harus dilakukan gitu loh, yang penting. You are going to need to, you will have atau need, you might want to. Nah, ini untuk memberikan informasi yang harus dilakukan atau yang penting. And then ini work in progress. Oke, udah itu aja ya. Jadi ada dua, giving instruction sama giving suggestion. Instruction itu memberikan instruksi, kalau suggestion itu saran. Jadi bedanya itu. Oke, nanti tugasnya di classroom seperti biasa. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.